Unit for delivery, Sir Julius of Calbayog. Sir, check and test natin si order mo na double bell Glock 18C. Yan siya, sir. Consumables, gas, and BBs, reloader, and silicone lobe. Sir, check natin. Sir, sa bala mo, upside down mo si mags, baba mo si reloader, mag follower, sorry. Then, pa-zigzag yung pwesto ng bala niya. Zigzag mo siya. Pa-zigzag. Then, sir, sa pag-reload ng gas, may ibababa ka dyan na part yan. Ibaba mo yun siya, sir. Then, reloading is 5 to 8 seconds. No leak ang mags mo, sir. Sa pagbalik, sir, baba mo lang din. Then, pa-slide mo ulit si mag plate. Firing for semi-auto. That's right answer. Full auto, sir. Baba mo lang yung selector niya. Yan. Diyan na part. Baba mo. Yan. Full auto yan siya, sir. Again, pag semi, sa taas. Sir, pag naka-open slide, baba mo si mags. Slide si slide. Thank you, sir.